सम्माननीय चालक महाशय, संपादक द्वय, कोषाध्यक्ष द्वय, पुणी महिला समितिर कार्यकारिणी चालिकामा, पुणी अन्यान्य कर्मकर्ता कर्मकर्त्रीगण, पुणी प्रभु सेवा करि आसुथिबा वर्धन माँ, पुणी बड़पदार माँ, मंचासीन समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसु हमें से प्रभु को निकट रे आपण आपण को समर्पण करि दो। राजा तुमको धन्यवाद होछु ए क्षुद्र दिन लोक को प्रेम करिथिबारु आज तुमर सम्मुख रे ठिया हबा पाए आपना मंडली निकट रे ठिया हबा पाए एवं तुम लोक मानकर सहित मो अयोग्य ठिया पाए सुयोग पाइथिबारु मु धन्यवाद होछि। पवित्र आत्मा में वक्ता बोली मु धन्यवाद होछि। प्रभु तुम्हें कथा हुए इस समय प्रत्येक जीवन सहित मो सहित कथा आओ तुम्हें तुम राज्य पाए प्रस्तुत कर। महिमा गौरव संभ्रम तुमको देउछु यीशु का नाम रे मागुछु पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महानाम रो धन्यवाद हो। गलातीय पुस्तक 5 अध्याय रो 1 पद टिके पढ़ी दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ंतु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ मानकु मुक्त करि अछंती। अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व जुआली रे आउ केते थरो जचा न जाओ। अतएव स्थिर होई रुह आउ दासत्व जुआली रे कौन हो नाई जोचा न जाओ। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भ मानकु मुक्त करि अछंती। तणु तुमे आउ थरे कौन न करो दासत्व ज्वाली रे जोचा न जाओ। तार अर्थ गोटे दिन तुमे दासत्व ज्वाली रे जोचा जाइथिलो बंधा जाइथिलो किंतु प्रभु तुमको स्वाधीन देवा पाई से मुक्ति प्रदान कले। हालेलुया हालेलुया। तेणु प्रभु कहउचंती कोन तुमे आउ थरे दासत्व ज्वाली रे जोचा न जाओ। तबे लेखा जाए जने पुरातन स्वभाव रे थिबा लोक को बंधन रे बंदी हेई करी थिला। ठीक है मते पढ़ी साहाय्य करिवे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 26 पद रे गोटे कथा लेखा अछि। कौन करिथिला शैतान बोली लेखा जाए आउ जेउ शैतान सेमानंकु ताहार इच्छा साधन करिबा निमंते बंदी करी अछि सचेतन होई ताहार फांदरु मुक्त हेबे। कौन बोली लेखा अछि शैतान तार इच्छा साधन करिबा पाई कौन करिछि ताकू बंदी करिछि। तार मुख को तार चक्षु को तार हाथ को तार गोड़ को कौन करिछि बांधी करी रखिछि बोली लेखा जाए। हितोपदेश 5 अध्याय 22 पद रे लेखा जाए दुष्ट को तार अपराध कौन करिवो काई धरिबो। पढंतु टिके। दुष्ट लोकर निज अपराध ताहाकु धरिबो निज अपराध ताकु धरिबो से निज पाप रूप दौड़ी रे बंधा हेबो। कौन हेबो बोली लेखा अछि शैतान केंति को दौड़ी रे बांधीछि पापर दौड़ी रे से व्यक्ति को बांधी पकाइछि। पुरातन कथा मु कहूछि पुरातन स्वभाव पुरातन कालर कथा बंदी हेइथिलु आमे बोली लेखा जाए। तेणु तुमको मुक्त करा जाइछि। आउ लेखा अछि जे को बंधन रे तुमे बंधा हेइ दास हेइथिलो बोली लेखा अछि। तीतस पुस्तक 3 अध्याय 3 पद रे लेखा अछि। पढंतु टिके।
କାରଣ କାରଣ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ ନିର୍ବୋଧ, ଅବାଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର କୁଅଭିଳାଷ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର କୁଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ହିଂସା ଓ ଈର୍ଷାରେ ହିଂସା ଓ ଈର୍ଷାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲୁ। କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। ତିତସ ସେ ଜଣେ ପାଳକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଉଲ ଏକଥା ଲେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ବରେ କେମିତି ଥିଲ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତି ମା। ହଁ, କାରଣ ପୂର୍ବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବୋଧ, ଅବାଧ୍ୟ, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର କୁଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ହଁ, ତାପରେ ହିଂସା ଓ ଈର୍ଷାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ଲେଖା। କେବଳ କଥା ପୂର୍ବେ, ଏବେ ନାହିଁ ନା? ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛୁ କି? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୟତାନ ଏମିତି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି କି? ତାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ କଣ କରିଛି? ବନ୍ଦୀ କରିଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ଅଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଜା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ କୁହେ। ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ବାଇବଲ କୁହେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ହେଇକି ଅଛୁ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଈର୍ଷା ହିଂସାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ କାହାର ଦାସ? ସୁଖ ଭୋଗର ଦାସ ଆଉ ଶୟତାନର ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ, ମତେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସ ଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛ, ହୃଦୟ ସହ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବରେ କାର ଦାସ ଥିଲ? ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ଏବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସ ଥିଲୁ। ଦାସର ପୁରା ଆମର ଭାଷାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଚାକର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଖମ୍ବାରୀ। ପାପର ଦାସ, ଶୟତାନର ଦାସ ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା, ଉଠ ବୋଲେ ଉଠିବ, ବସ ବୋଲେ ବସିବ, ଯା ବୋଲେ ଯିବ, ଆ ବୋଲେ ଆସିବ। ଶୟତାନର ଦାସ ଥିଲୁ, ପାପର ଦାସ ଥିଲୁ ପୂର୍ବରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ କଣ ହେଇଛି? ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନା ପଦ ତ ବେଶୀ ସହଜ। ପୁରାତନ ବିଷୟ କଣ ହେଇଛି? ଲୋପ ପାଇ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୁରୁଣାଟା ଆଉ ନାଇଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁରୁଣାଟା ଆଉ ତା ଠାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ପୁରାତନ ନା ନୂତନ?
ବିସି ନା ଏଡି ବିସି ମାନେ ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ କି ସେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଯଦି ସେମିତି ଅଛୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଅଛୁ। ଶୟତାନ ଆମକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ତାର ଦାସ କରି ରଖିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ଉଣା ହୋଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଯିବା କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା କି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆଜି ଯାଇ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବଦଳି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ। ତୁମର ବଳିଦାନ ବେକାର ହେଇଗଲା କି? ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଭିତରକୁ ନେଉ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ପାପର ଦାସ ହେଇ ରହିବା ନାହିଁ, ପାପର ଅଧୀନରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଶୟତାନର ଅଧୀନରେ ରହିବା ନାହିଁ। ସେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କୋଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ନା ସେମାନେ ମିଶରରୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମିଶରର ଫାରୋ ରାଜାର ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୁଫ ସାଗର ଦ୍ୱିଭାଗ ହେବାର ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଥରରୁ ଜଳ ପିଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାଂସ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ ଅଛି? ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 4, 5, 6 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନତା ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ ତାହା ମନେ ପଡୁଛି। ସେ କାକୁଡି ଓ ସେ ଖରଭୁଜ ଓ ସେ ପରୁ ସେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ମନରେ ପଡେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶୁଷ୍କ ହେଉଅଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ମାନ୍ନା ଛଡା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କିଛି? ଏ ମାନ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗର ପରାକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ହଉଛି? କାକୁଡି, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ତରଭୁଜ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ମାଛ ଖାଉଥିଲେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମିଶରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମିଶରରେ ଯୋଉ ଶାସନ, ତାଡନ, ଦୁଃଖ, ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ ସେଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କୋଉଟା ଜଣା ପଡୁଛି? ଭଲ ଭଲ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାଟା ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି।
ଖାଇ 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 ଏମାନେ ଯାହା ହେଲେ ହେଇଯାଉ ପଛେ ସେ ଶାସନ ପାଇଲେ ପାଇବୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ପାଇବୁ ସିନା, ଆମକୁ କୋଠା ଦରକାର ମିଶରର ରସୁଣ ପିଆଜ। ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ। ମୋସା ତୁମେ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ। ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର। ଆମେ ସେମିତି କି ଆଜି ସରଡ଼ା ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି କି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କି ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା? ଆମେ କି ଶୟତାନର ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏମିତି ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଯୋଉ ରକ୍ତ ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:18-19 ଲେଖା ଅଛି। କଣ କଲେ? ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କାଇଁ ପଢନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ସେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସତ, ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ପ୍ରଥମ ପିତର 3:18 କିମା ଲେଖା ଅଛି, ରୂପା କି ସୁନା କ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଅଛ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:18। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କଣ ହେଇଛ? ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ କି ତୁମେ ପାପର ଦାସ ହେବା ପାଇଁ, ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଯୋଚା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ପରି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜେଲରେ ରହିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ମତେ ମୁକ୍ତ କର। ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁକ୍ତ କର, ମୋର ପରିବାରକୁ, ମୋ ଶରୀରକୁ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:14-15 ଟିକେ ପଢିବେ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନତାରେ ଥାଏ। ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା
भाई को घृणा करे ସେ ନରଘାତକ से नरघातक ଆଉ आउ ନରଘାତକ ଠାରେ नरघातक ठारे ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ अनंत जीवन न थाए ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। तुमने जानो कार अधीन रे अछि मृत्युर अधीन रे अछि मृत्यु ताको बांधी करी तार अंडर रे रखिछि पापर वेतन मृत्यु आ मृत्युर अधिकारी शयतान बोली बाइबल लिखा जाए ए सब को छिंडेबा पाई ए सब रु मुक्ति करिबा पाई आमे पढुथुलु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य रक्त से छरे छंती से बुहाई देई छंती आमे मुक्ति हेबा पाई एबे मध्य सुजोग प्रभु देई छंती जाऊ तंक निकट को से मान को स्वाधीनता दे देबे मुक्ति दे देबे डरी डरी से लोक रहिबो नाही मनरे दुख करी रहिबो नाही मनरे विरक्ति हेई रहिबो नाही मन भीतर अशांति हेई करी रहिबो नाही कारण से मुक्ति प्राप्त लोक हालेलुया ता भीतर सब निया हे जिवो तंक रक्त गोटी गोटी करी डिलीट करबो तार भीतरु सब काडी कि नै जिवो आउ से मुक्ति प्राप्त व्यक्ति हेबो हालेलुया बाइबल कहे जे ऊर्ध्वस्थ जेरूशलेम स्वाधीना बोली लेखा अछि से कहार अधीन रे रहिबो नाही मंडली कहार अधीन रे रहिबो नाही प्रकृत विश्वासी कौनसी शक्तिर कंट्रोल को जीव नाही कारण गोटे शक्ति ताको कंट्रोल को नेउथिबो पवित्र आत्मांकर शक्ति हालेलुया यीशुंकर रक्तर शक्ति ताको कंट्रोल भीतर रखिथिबो बाइबल को हे मते टिके पढी साहाय्य करबे द्वितीय कोरिन्थी पुस्तक 3 अध्याय 17 पद रे लिखा अछि कोन लिखा अछि मा ग्लोरी हालेलुया प्रभु प्रभु आत्मा अटंती आउ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା जोठारे प्रभुଙ୍କ आत्मा ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା सेठारे कोन स्वाधीनता हालेलुया जोठारे पवित्र आत्मा सेठारे कोन हे जिवो से लोक स्वाधीन हे जिवो ताको किछि स्पर्श करि परिबो नाही ताको कब्जा को किछि नै परिबो नाही कंट्रोल को किछि नै परिबो नाही कारण प्रभुଙ୍କର आत्मा ताको स्वाधीन करिबे तेणु तुम्हें स्वाधीनता पाई मुक्त पाई अच्छो ख्रीष्ट तुमको मुक्त करी अछंती प्रभुଙ୍କ पाई मुक्ति प्राप्त व्यक्ति माने जेते बड़ बंधन हे थाउ प्रभु यीशु मुक्त करिबा पाई तांकर रक्त यथेष्ट भाव रे दैछंती आ से रक्त रे शक्ति अछि मुक्ति करिबा पाई एवरी पुस्तक 2 अध्याय 14-15 लिखा अछि जे माने पापर दास बा मृत्युर अधीन रे थिले काटी के पढंतु मा अतएव संतान माने रक्त मांसर सहभागी होइथिबारु से मध्य निजे सेही परी सेथिर सहभागी हेले जे परी मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को अर्थात शयतान को विनाश करंती पुणी मृत्युर भयरे जो माने जाबजीवन दासत्व बंधन रे थिले सेमानंकु से उद्धार करंती हालेलुया हालेलुया आसु गोटे उच्च कर तळे देबा प्रभु को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु से दासत्व बंधन अर्थात मृत्युर बंधन मृत्यु को डरी डरी जमाने तार अधीन रे थिले सेमानंकु मुक्त करिबा पाई निजे से मृत्यु भोग कले मृत्यु तो 2-3 प्रकार अछि एक शरीर मृत्यु 2 आत्मार मृत्यु 3 अनंत मृत्यु ए सबरु उद्धार करिबा पाई शरीर मरि गले आत्मा मध्य मरि जिबार संभावना थाए केते बेले जेते बेले जड़े लोक प्रभु को न पाई मरि जाए तार आत्मा मध्य विनष्ट हे जीवो आ अनंत काल मरण जेटा कि नरक सिठी पड़ी जीवो तेणु बंची थाउ थाउ
प्रभु को पाइले ए शरीर थाऊ कि न थाऊ ताको किछि डर नाही। हालेलुया। कारण से ए शरीर रे ईश्वर को राज्य को जीव नाही। आत्मांकर शरीर रे गौरवमय शरीर रे अक्षय शरीर नै करी से जीव। तेणु ए शरीर को से कोन करिवो नाही आवश्यक करिवो नाही। तेणु लेखा अछि से मृत्युर भय रे दास होई कि थिबा लोक माननकु प्रभु यीशु निजे मृत्यु भोग करी से माननकु दासत्व बंधन रु मुक्त कले। एतिकी काम से करिला भितरे मध्य आमे जेबे आजी जाई सेही अधीन रे सेही बंदी हेई सेही पाप रे सेही मंदतारे रहिबा को इच्छा करूछु सुख भोगरो दास होई रहिबा को इच्छा करूछु। हाय हाय दुखर विषय केबे बुझिबा केबे अनुताप करी फेरिबा केबे से मुक्ति को से अनुग्रह को नै करी जीवा हमर जीवन को। अनुग्रह सबले रहिबो ना अल्प काल पर बंद हेबो अनुग्रह टाइम तार गोटे टाइम सब विषय गोटे समय अछि बाइबल लिखा जाय। अनुग्रह मध्य कम समय पर बंद हि जीवो। एबे सुजोग अछि एबे जने लोक दौड़ी जाय पारे प्रभुक पाद धरिबा पई सुजोग अछि एबे मध्य मुक्ति पाइबा पई सुजोग अछि किंतु परे चाहिले मध्य हबो नाही। तेणु एबे से समय अनुग्रहर समय प्रभुक पाखु जीवा दरकार। तांको लोक मानकु मुक्ति दिवस पाई मुद्रांक करा जायछि। मंडली को मुक्ति दिवस पाई पवित्र आत्मा द्वारा मुद्रांक करा जायछि। से माने मुक्ति प्राप्त लोक माने आ से माने ईश्वरक राज्य रे गृहीत हेबे। हमें मंडली भितरे अछु तो मेष सेवकंकर भार्या ही करी अछु तो प्रभु तैयारी करूछंती प्रस्तुत करूछंती से उद्धस्त जेरूशलेम जेमती स्वाधीन ताहार पुत्र मंडलीर पुत्र कन्या माने मध्य स्वाधीन मुक्ति प्राप्त लोक माने आमे प्रभु को कहबा प्रभु मु आ दास रहबा को चाहे ना मु मंद पाप शयतान दास रहबा को चाहे ना मृत्युर अधीन रे मु रहबा को चाहे ना। आमे पढुतलु जे प्रेम करे ना से कार अधीन रे अछि मृत्युर अधीन रे अछि। आमे आ सेमति रहबु ना प्रभु को निकट को जीवो आ कहबो मु मुक्ति हेबा को चाहे। तुम्हें देइथिबा मुक्ति को ग्रहण करिबा को चाहे तुम्हें देइथिबा अनुग्रह को मु ग्रहण करिबा को चाहे। मु तुमर हेई थिले एवं गले तुम पाई बंचिबी बोली चाहे। जदि मु रुहे तुम पाई जदि मु ए जगह छाड़ी जाए तुम पाई जदि मु बंचे तुम पाई जदि मु मरे तुम पाई। प्रभु को हमें कहू हृदय खोली कहू प्रभु मु मुक्ति हेबा पई चाहूची मु तुमर ही बंचिबा को चाहूची। कारण से मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांक करी अछंती स्वाधीनता निमंते मुक्त करी अछंती। जेबे हमें पवित्र आत्मा को निकट को जाओ से आमान को बुझाइबे कहिबे। कारण लेखा अछि मु जहा जहा कहि अछि पवित्र आत्मा आसिले से सब तुमको मने पकाई देबे सब तुमको बुझाई देबे तुम पूर्व विषय आउ थरे से सजाड़ीबे तुम्हें पड़ी जाइथिले आउ थरे से उठाइबे तुम्हें निराश थिले आशा देबे तुम्हें भांगी थिले आउ थरे गढ़ीबे। जाओ जे सहायकारी को मागू पवित्र आत्मा को मागू सहाय्य करो बोली कहू हमें से सहाय्यकारी आमान को सहाय्य करिबे आउ मुक्ति प्राप्त स्वाधीनता पाइथिबा जने व्यक्ति करी ए जगत रे एवं तांकर राज्य रे रखिबे। प्रभु मानको ए समस्त वाक्य दे प्रचुर आशीर्वाद करंतु आमेन। आमान को मधरे प्रभु दास चालक आज्ञा अछंती से प्रार्थना करिबे।